Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Es que me ha salido un... de Divinity Original Sin 2, mi nombre es Hatox. Y bueno, estamos aquí en las afueras de la casa de la magistra Shiva. Vamos a avanzar, como os comentaba, un poquito en la historia, ¿vale? Aquí está esta niña que ha dicho, la magistra ha vuelto! No sé qué me pasa. Vale. Vale, y ya está, vamos para adentro. The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red-cloaked baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. Vaya. Amuleto del paraíso. Bueno. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. Voy a mandar al cadalso. Apparently I had a claw in murdering their darling divine-in-waiting Alexander. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She winces before tying it off in a neat knot, but you can see the red stain already spreading across the fabric. Never mind that. That I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space, and common sense. Que estén buscando al asesino de Alexander. Que rima con falacias. Es decir, gracias. Vale. Meister Shiva freezes, her eyes locked on you, her claws mid-swipe, cutting a new stretch of bandage. Why on earth should I have thought anything else? Not that I was sorry to hear about his death. I doubt my grin helped matters during the interrogation. Vale. Vamos a decir, no tienes ni... Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, God-woken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the Magisters pay as much attention to art as they do to fashion. Okay. Kindly remove that painting from the wall. Ahora voy. Vale, interesante. Un barril de agua que parece más bien una quesera, pero vale. Lo ha dicho este, ¿no? I pray my instructions will not be too technical for you. Vale, vaya, vaya. Push. Your talent for following simple instructions fills me with wonder and pride. Vale, señora, no se vaya usted. Go to the vault and enter the combination. I shall call it out as you go. Voy para allá. Artefactos mágicos prohibidos por la orden. Padre. Para una casa que puedo registrar sin... ¡Míralo! Sin problema. Hombre, ¿te crees? Robo, constitución. Esto creo que va a pasar bien. ¿Algo más? Un cuenco, un no sé qué. Estofado de carne. No será de la taberna, ¿no? Me han dicho que es un estofado muy peculiar. Barril, no. Esto sí. Que si se dais cuenta, no estoy haciendo ninguna... Y esto no es una cesta, esto es una garrafa de vino, pero vale. Un hornillo, un plato, una tapa, vale. Todo muy frugal, ¿vale? Ok, vámonos para abajo. A stone door lies flush with the floorboards.
Etched whorls in the granite frame a delicate rotary dial. Gleaming under the dim light, the metallic dial almost seems to wink at you. Lo intento. No amount of sheer force you Vaya. exert, taking your time, you carefully enter the combination. The metallic sounds of the tumblers falling within the mechanism let you know you entered the code correctly. Excellent. Follow me. Your time is at hand, A mí Godwin. está en la mierda, señora. Uy, no podía señalar. ¿Qué? Joder, hermano. Pericia, otro. Barril de vino. Cofre de energía. Ah, eso que está ahí abajo, vale. Vale, antes que nada, creo que esas dos cosas que me han dado me van a ir bien para... No, espérate, ¿qué he pillado? A unos guantes eran, ¿no? Pues sí, va a ser prácticamente una mejora. Pierdo uno de robo, pero bueno. Ganar armadura de escarcha también me viene bien, ¿eh? ¿Quién es yo? Ah, este es el que llevaba la otra. ¿Y qué es lo otro que pillé? ¿Una armadura? No. ¿Unas calzas? No. Ah, el cinturón. Sí. Vale. No. Pierdo memoria, pero me interesa, ¿eh? Esto no lo puedo llevar. Extrañamente, un objeto que yo no puedo llevar. Está mucho mejor, ¿no? Invocación. Esta es que es lo que os digo. Me interesaría que la llevara Ifan, pero Ifan no creo que pueda llevarla. No. Pues ya está. Fuerza, canalla, persuasión. Espérate. Es que tiene más armadura. Ok, esto no es. Lo primero que vamos a hacer. Weird contraptions. This place is Larkness' dream. Porque puedo, ¿vale? Vamos a hacer esto. Seguramente lo tenga que hacer casi a la fuerza. Pero bueno. Notas sobre la ascensión de los ungidos. Tecnología antigua. Vamos bien. Colocar una sola raíz negra en el cuenco. Derramar sangre con un cuchillo de obsidiana. Echarla sobre la raíz. Vale, esto hay que hacerlo. Esto es parte de la historia, vaya. No os preocupéis, que lo vamos a hacer. Todo sobre la humanidad. Bueno. Por lo menos los puedo vender. Flor hambrienta. Cuchillo, cacerola. ¿Qué tenemos por aquí? Me ha dicho que si quiero que tome tiempo, que me tome mi tiempo y examine todo lo que quiera, ¿vale? Y quien dice mirar es obviamente saquear.
Partidas de fuente. Opening the door, you see a selection of ingredients. Deja el armario como está, espérate. The Meister is examining her wounds, prodding at this, wincing at that. Her face seems grim as she turns to you. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Entonces, una responsabilidad total. Just so. Okay. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person and beast that walks Rivellon. If granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. You could heal any wound, pull islands from the sea, right any injustice. But make no mistake, the divine has only one duty: to protect this world from the void. The divine cannot use his power for anything else. Que algo de poder sí podrá. Very well then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then inhale the smoke. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. They're all perfectly normal. Although everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Source in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Quite. Mind you, being torn asunder by a Voidwoken would be even more inconvenient. The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the cloisterwood to fetch you more blackroot. Ok. No era eso. Por Dios. Opening the door, after a quick rummage, you spot the blackroot nestled between the grated dragon's tongue and Drudene oil. You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Una patada. Necesito el incinerador, ¿has dicho? Para hacer lumbre. ¿Vale? Espérate. Había que quemar algo de esto, ¿verdad? ¿Esto es Rey Negra? Lo acabo de pillar según... ok. Vale. Esto es Rey Negra. Libros y llaves, no. Vale, tengo aquí varias cosas que... vamos a intentar hacerlo bien, es que no me acuerdo. Con la raíz en el cuenco. Derramar sangre en el cuchillo. Y prenderle fuego. Vale, pues entonces habrá que hacer... este el cuenco, ¿no? ¡Oh, Dios! Asumo que habrá que hacer así, ¿no? ¿O no? Ah, vale. ¿Me ha hecho daño? No parece. Ok. Bien. Y ahora lanzar objetos.
you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. The deepest recess of my soul. But it looks like the Hall of Echoes. Ok. Ustedes están echando la siesta mientras yo... ¿Cómo se dice? Busco en mi mente, ¿sabes? Hay algo aquí. Yo qué sé, lo mismo. Y aquí. No. Oh, hola, soy yo. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. Okay. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo of your own. My chosen, come closer, so that you may see me. Look me in the eyes. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes shine brightly. Ajá. Speak the spell and see. El mundo... Uf, esto es un coñazo, tío. Pero lo vamos a poner. De hecho, debería aprovechar. Lo verás. Y reorganizar otra vez mis de estos. God is the strange mirror image of yourself. Before you stands the god Ralik in all his spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. And now I've come to seek some power in return. Ah, qué bien. Your god-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Ralik nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Okay. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. A ver. Vale. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing. And should we truly lose, all will be cast into oblivion. Para los vacuos. Well, sort of. But by all means, let that be a motivator, not a cause for concern. You must realize that our fates are now as one, just as our souls are now as one. We are I. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful than we are now. Me pregunto porque en teoría hay un... O sea, cada uno de los dioses... o sea, depende de la raza que escojas, te sale un dios, ¿no? A mí me ha salido Rally, que es el de los humanos, pero si no sale el de los elfos, el de los lagartos o el de los enanos, ¿vale? Si juegas con otra persona y los dos sois humanos, ¿qué pasaría? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Porque no te puede elegir a los dos. Porque los dos, si juegan dos personas, cada uno... O sea, los dos tienen estas conversaciones, ¿vale? Y estas cosas. El resto de los personajes, de los NPCs, se asume que van un poco... O sea, van adquiriendo esos poderes y demás. Okay. It is a lake, a pool of pure source in which the powers of the seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. That is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs.
Esto te iba a decir, ¿no? Así tal cual, dieron la mitad de su poder. It was a time of selflessness and sacrifice in the face of our old enemy. It was the void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source of the seven, but to take it. All of it. Only he who claims everything will be everything. The void's doom. This world's liberator. Los otros dioses y a los ungidos se hace esto. It's very simple, really. They will either bow to you or be undone. Okay. But of course, that is what they are saying to their own God Woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One. At the expense of all others. So make no mistake, my champion. Chances are the road to divinity will be paved with dead gods. Their blood on your murderous hands. Okay. But don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin, and your loved ones, and the world they live in. ¿Qué le ocurrirá a las demás razas? They will be at your mercy, which is vastly preferable to you being... So fret not, but revel in the promise of the lake. I will lead you there when you're ready, when you've become a true master of the source, and speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command Source like only a God-woken can, and wield its most powerful spell. Que es que peregrinación suena bastante paradójico en vista. Puede decir que si hace convertirlo no habrá mejor mentor que él. Se refiere a Rally. Hoarse laughter rolls and echoes into it. You flatter me, my chosen. But if all I had to do was give, you would have long since have received. We are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first, you must learn to channel the source in greater volume. You must make them teach you, so that you may become a master in turn. So, return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond. With this, once you have, you may return to me here. Que te ha hecho exactamente los ojos. Nada. Something that will make you understand that for a god, Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of life is Source, and in Source it is, immortally so. You have the vision of a god now. Eyes that can see spirits, the souls of the dead made manifest in Source. Speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. Best of luck, my champion. Ok. ¿Ahora qué? Aquí. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. Gracias, creo. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? The Meister's eyes flash with fury, but she holds her tongue. You are not a pile of ash, so the ritual was a success. Albeit partially. That is unfortunate. I know exactly what must be done. You must find a master of Source. And I could have helped you once, but no longer. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. They stripped me of my source. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to line. Enough to sever my link to the font from which all source flows. And certainly enough that I cannot train you. Vaya. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them.
Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. La mano en tu arma. Si te está diciendo en serio que tienes que ir al frente. You will not be there long, I assure you. There is only so much you can glean from a twisted mind. However, it is the path we walk, no matter what the cost. No matter what is asked of you. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the No matter what is asked of you, you must learn from them. And you do not seem to be paying attention. Sorcerers, evil, controlling your source, saving Rivellon, please. Please. Your focus, your only focus, must be on finding these masters, on finding the secrets to divinity. Nothing else matters. La lista de hechiceros que he visto en el cuartel. ¿Son esos los maestros? My, you have been a busy little creature, haven't you? Pero si Fan es uno de ellos. Yes, they would do nicely. You may need to visit several of them. I doubt anyone would be willing to give up all of their secrets. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts... I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. Muy bien. Y como podéis ver, aquí tenemos un espíritu. Quercus, what are you looking at? Egad, stop gawking at the shield. You ought to be quite used to such journeys into that stone realm by now. Meanwhile, the acorn draws nearer. I read through some tomes I saw that cranky old lizard carrying. Some fascinating leads, but nothing like the power we need to stop the Knights of Dre and their wicked plot. Ok, vamos a hacerle la pelota. Our gargantuan friend is easily impressed. Wait until it learns that I'm a knight, a scholar, and a wizard capable of saving the world. No, of course it knows that already, Quercus. Yes, I'm aware it's the entire basis of our partnership. No, I most certainly do not feel the need to return the compliment. I owe our shield my life several times over. I hardly need to grovel and thank it each time. I'm sure. Now, if you're quite finished ogling your favorite long-legged scratching post, we need to get on and save... Perfecto. The spirit of an elegant elven woman materializes before you. She seems surprised. You can see me. A godwoken in my presence. You honor me. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Such wonders, such powers. I decide to pursue them myself. Meister tells me it cannot happen, that I am not godwoken. But in my heart, I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke and it burns me back. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. I leave my life behind with a shameful whimper. The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am special. But I am not special. I am dead. Vaya. Stay strong on your hope. The Meister sits... What news? Can you channel enough source? Are you powerful enough to proceed? Then why pray... Okay. Ifan? Well now, how's my favorite godwoken? His eyes glitter as he stands tall to tell the... So, underneath the tavern in Driftwood, there's a place I feel right at home. A delightful little hive of... All of a sudden, a tiger prowls in. I jump up, but everyone else is just ignoring it. And then he picks up my scent.
I flip the table and start scrambling for my crossbow. Nowhere to be found. And by now, the tiger's right on top of my eyeballs. So I do the only thing I can think of. I summon Afrit, my soul wolf. And now everybody reacts. Screaming, scrambling around, pelting for the step. Turns out it was Drudene messing with me. Stronger stuff than I'm used to. Also turns out some people don't appreciate spectral wolves tearing up the place. Well, it's guarded by a grouch, but he's a real sweetheart once you get to know him. I love that password of his. Open minds and closed fists. Intentado su contraseña, mira. Podríamos saberla así, pero bueno, no nos ha hecho falta. Uno de ellos es un lobo solitario llamado Riker. No. Heard of. Yes. He's got a lot of pets. I heard he takes them as souvenirs after every contract he fulfills. But I'll be honest with you. I don't ask too many questions about why. I'm from the deserts of Mezd originally. They were spice merchants. Killed by... Ifan bites his lip. Hard enough. They were my home until... Mother Melody always said I'd have a hard life. She saw it as fact, since I was born under the waxing moon. Luna nueva. Ah, a mysterious one. Cool and analytical. I've been striving my whole life to prove mine wrong. To, zero success. Ifan smirks and... I'll spare you the talk. When a new cub joins up with the lone wolves, I don't remember all the questions, but I remember enough to give you a lone wolf name if you want one. So tell me this. Which of these scenes attracts you the most? Pero así... Una plaza barratada con una muchedumbre. Se alza el telón. Ifan nods and raises his eye. And then, target in sight. What's your preferred execution method? Una patita por aquí, un aliño por allá. Para que tengan el trabajo sucio. Vamos a decir que con el rol de nuestro personaje pega más esto, ¿eh? Right. Ifan scrawls something on a piece of paper and hands it to... On the page in thick black letters is written Bright Kiss. Not as pant-wettingly fearsome as Silverclaw, but not bad. Not bad at all, for sure. Always carry a snack. Ifan reaches into his tunic pocket and pulls out a strip of dried raw meat. He takes a tiny bite and offers the rest to you. Porque dice que cecina y carne cruda. Ifan rummages around the roll-down tops. He hands you the mushroom with great ceremony, bowing as he holds it aloft. Oh, I wouldn't. This one's... but I'll tell you, it comes in handy if you're dining with someone who really needs to lose their... Ifan smiles and looks around. The last weapon in the lone wolf arsenal. He winks and tips his fingers to his temples before opening. Okay. Come on, let's keep moving. Así que también hechicero de la fuente. Ooh, vale. double the fun. Maybe he can teach us a thing or two while he's digging up that demon. What, this old gaggle of weirdos? My kind of salty old crank. She certainly seems to want to help. I don't know about home, but I do sort of miss the gang I travel with now and then. Crawler, Madcap, Papa Joris for sure. Musicians mostly. We all had our own stories, our own troubles, but when we were together, when you have people like that around... Oh, she's all right. A lot of bark, but I think she really cares about what we're doing. What, this old gaggle of weirdos? Well, I think... And if we pick up... Perfecto. Stay strong. ¿Se ve? Go on then. Porque mata a sus objetivos con una aguja. Si no tiene aguja. I was given my needle by the master. Guess I'm Sus just objetivos de su sentimental misión, vaya. about that. Fine, if it means... She draws her needle and Go on. Ever so gently touch the... Barely have you touched the needle's pinpoint surface. Sharp little minx, isn't she? Okay. Sabine, this needle was forged in an altogether different world.
It wasn't wrought upon a crude anvil hammered into shape with a rough, the master's own words. And but one day soon, he'll find out just how much. One might say I'm a bit of a sucker for poetic justice. Ha, a tale of cloaks and daggers, wonderful. She bows. Imagine a black room. It's been your room for years. You know it by touch more than sight for its. And when I say always dark, I mean always dark. You're either in the room or in the box. You're only let out at night because you only hunt in the night. With them, and after it's done, you lie down in the box once more, with wet hands and mad red thoughts. Okay, so entonces. Sometimes it's best to let. The thing is, the box didn't break me. Though I confess, one night, I killed a scholar. With my needle through his fragile old skull, he fell headfirst. It's when I saw the ink that timid thoughts of rebellion first bloomed. Back in my... I'd remember him. I'd honor him with vengeance. His name was of course. She bares her left arm and shows you the name. You softly run your finger across it. Mindarin. He was Turashar, a keeper of people like him, the beloved. Then, a gush of wind, a sliver of light. Light! A simple oversight that comes with habit. A door, left slightly ajar. That was all I needed to... I tore at the shackles that kept me chained to the floor, iron thick as a smith's wrists. Of course they wouldn't budge, they never did before. The shackles broke, and next thing I knew, I was free. I stood alone out, but the sun... Oh, the sun. I had risen as if from the grave, and she kissed me back to life. Ain't over yet, honey. We have to find the masters of... As such... Ok. Vale, quería... Digamos... ¿Cómo se dice? Eso. Quería agotar los diálogos con mis compañeros, joder. Que con Ifan hemos progresado mucho. También es porque hemos avanzado en su quest más que en las otras. Pero con el resto no, apenas hemos avanzado, tío. Ok, voy a hacer una cosilla, ¿vale? Y voy a volver a ordenar las habilidades, ¿vale? Voy a ver qué puedo quitar, poner, lo que sea. Voy a tardar un rato, pero de nuevo, si no lo hago en medio del vídeo, no lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a cortar, obviamente, así que no os preocupéis, ¿vale? Voy a quitarlas todas, voy a desequiparme todas las habilidades y voy a volvérmelas a equipar, ¿vale? Ahora nos vemos. Ok, pues más o menos ya estoy listo, ¿vale? He ordenado sobre todo las mías, las de Ifan. Las de Sevilla las he dejado un poco así porque las uso muy poco. Pero bueno, y las de Loser las iba a ordenar, pero como le quiero comprar un par de habilidades, por lo menos armadura de escarcha o armadura mágica, nunca me acuerdo cómo se llama, pues las vamos a dejar como están, ¿vale? Vale. ¿Qué carácter tiene la gente? Lo que no sé, ¿a quién le tengo que comprar? Creo que la mujer... Esta señora de aquí, comerciante Bri, era la que vendía libros. Sí. Armadura, esta misma. ¿Algo más? Alrededor. Luce, viento helado, lluvia. Oración, después invernal la tengo. Esta sí es criogénica. Pero reconfortante no está mal. ¿Esto qué es? Hasta los aliados cercanos curando con cada movimiento. Mágica. Voy a pillar este. Este está bien, pero de momento es muy caro. Que copiará toda tu curación y restauración de armadura. Hostia. Está muy bien. Until later, then. Ok. Primero... Vender. Vender.
Fan. Vamos a aprender. Esta no la ha vendido. ¿Por qué no la ha vendido? Porque necesita... Necesito usar esta. Vale, ¿tiene algo más? Disparos en blanco. Ok. Lo que voy a hacer antes que nada, la voy a quitar. ¿Cuál era la que...? Esta, ¿no? Viento favorable. Nos ponemos esta. Y ya las tengo más o menos ordenadas. Vale, pues ahora que tenemos visión de espíritu, vamos a descansar. Vaya. Esto no me lo esperaba. Ok. Sí, claro, vamos a robar ahora. Ok. Señora, no se ponga en medio. Esto voy a dejar que vengan hasta mí. Voy a intentar matar a los que tengo cerca. De momento... ¿Tío, está este? Sí, pero es que no. ¿No le he tirado? Ok. Nada. No puedo atacarle por el camino bloqueado, me parto. Ok, pues muy bien. ¿Por qué no se mueve? Ahora, coño. No, hasta es que no tiene apenas armadura mágica. Me interesa darle. Igual que este con la otra. Venga ya, hombre. Camino bloqueado mis cojones, mira. Ya por este imagino que voy a ir yo, ¿no? Sí. Vaya, hombre. Ay, de verdad, ¿eh? Venga, hasta luego.
Joder. Joder, siempre igual. Como no me fío de que esta no se vaya a morir. Esto tiene mucha armadura física, pero voy a empezar a darle a alguien. Le puedo dar a esto. A ver si aguanta un poquito más. Puedo usar esto. Voy a usar una babosa, ¿por qué no? Una babosa de fuego. Y ya está. Rayo láser. Coño. Eso está muy bien. Buen sitio te has puesto. No. Tío, ¿qué tipo de ataque es? Bombardeo, tío, que se pone... Lo utilizan mucho para ponerse al lado mía. Perfecto. Según el daño infligido. La bonificación de inteligencia. Vale. No. Voy a quitar aquí. Te voy a poner aquí. Focus. What? Tío, se me está añadiendo todo el pueblo, tío. Joder, al final lo tengo. Es que no he guardado, tío. Todo el pueblo se ha hecho enemigo mío por algún motivo. El mendigo ocioso, tu huevo. ¡Oh! Está demasiado cerca. A ver. Por aquí va a ir maestros, tío. No me jodas que tengo que repetir todo esto. Todo esto y lo de las habilidades, ¿vale? Todo porque he usado algo donde no tenía que usarlo. Es que no puedo huir a ningún lado porque en todos lados hay enemigos, ¿vale? Si me pongo por aquí.
están por todos lados, tío. Yo me cago en los muertos de este juego, ¿vale? Ok, pues ya he repetido todo lo de abajo, todo lo que te hemos hecho. No voy a... Bueno, me voy a parar a comprar solamente el libro de armadura con escarcha, ¿vale? Y al resto que le den por culo. Y como os podéis imaginar, no he vuelto a reordenar las habilidades porque me puedo morir del asco, ¿vale? Vaya tela. No me parece nada justo, la verdad, lo que acaba de pasar, pero bueno. Ok. Voy a comprar armadura de escarcha. ¿Y cuál era el otro? Estaba guay. Ritual de curación. Ah, y el de... No. Y el de... El de Ifan. El de... No. Dominación. Pero son 2 turnos, tío. Es que... Dominación es muy bueno, ¿eh? Es que cuesta 3, se nota, ¿eh? Infusión, el más gemela este. Voy a comprar. Y ahí lo tengo, yo qué sé. En algún momento lo podré usar. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Voy a quitar... no. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Estos me gustan, en verdad. Ah, que ya tiene aprendida armadura mágica, vale. Y este no sé, tío. Porque todas estas habilidades ofensivas me gustan mucho. Me puedo quitar el tótem y ponerle... Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Copia lo que reciba él. O sea, que si yo, por ejemplo, si hago la alma gemela con mi personaje y yo utilizo lo de los escudos tal, no se cura, ¿eh? Pero elimina estados alterados que me pueden joder. Eso está bien. Voy a poner como algo de apoyo. Yo qué sé. Y vámonos ya de aquí. Pero muy corriendo, ¿vale? A ver, tenemos varias misiones pendientes, ¿vale? Pero... Bueno, esto... Hay un fantasma cerca, pueden rondar. Sí, pero es que no quiero usar... Bueno, vamos a hablar primero de todo con Kiriko, porque dice él, ¿no? Y ahora, ¿cómo así? Y tenemos aquí el fantasma. No, don't even have a stomach. It'll just monster. Poor little Peeper. Poor little monster Peeper. There's only one way. Yes, there's only one. Papa. ¿El padre de Kiriko? Yes. He wanders. He roosts. But he is special. He can help Peeper. Can keep him safe. You'd better be the best mama you can be. Care for Peeper and stroke him and bring him. What? No! Peeper's still just a thing. Ok. Pues que tenemos que encontrar a su papá. Vale. Esto que han hecho de avisarnos de que hay un espíritu no nos lo van a avisar siempre, ¿vale? Por eso es una mierda esta. No sé si es aquí donde hay que hacerlo. ¿Dónde se ve? Dice al norte. Sé que es al norte. Pero no sé dónde es. ¿Dónde tenemos que encontrar al padre de Kiriko? Mira con lo bien ordenadito que me había quedado todo. Oh, este no será, ¿no?
Este es el señor que mataron aquí. The shimmering ghost of a lizard magister turns her gaze upon you. She holds your stare, boring into your mind, searching the blacks of your eyes for the secrets of your soul. You are Zeus-Han, a young lizard magister, devoted to the Order. More than this, you are in love with a comrade, a human man of wit and kindness and sweet disposition, who goes by the name of Boris. Recordar que está muerto. Lo habré matado yo, capaz hoy. The confusion in her eyes quickly turns to empty, desperate, desolate sadness. She bows her head, as if this is... You are Zeus-Han once more. Alexander dies. Worse, your human comrades look at you askance, as if his murder was your fault. Even Boris turns against you. When he's posted to Fort Joy, he does not say goodbye. Your heart is broken. Posted to the graveyard shift in the dark of night on the outskirts of town, you do your duty diligently. But your heart is no longer in it. So when you catch a couple of young sorcerers fleeing Raymond's net, you see how deeply in love they are. You do not turn them in. You help them to escape. But in the morning, they are caught and under torture give you up. They go to Fort Joy. You are hanged right here. She bows her head, ready to do, and she fades away. Qué triste, ¿no? O sea, está bien. Protegió, intentó protegerlo y al final... Esta no tenía nada, ¿verdad? Well, there you are. Been trying my hand at a few bows. Anything else you want to talk about? Ah, esta es la que es verdad. Edición limitada de Single Void. Ojo, uf, esto ya es otra cosa, ¿eh? Recordáis, ¿no? Que la conseguimos convencer Shame to you. para que nos enseñara su mercancía. Vale, todavía no quiero ir para allá porque además hay trampas ahí, ¿vale? Y no quiero acercarme a esas trampas de momento. Y menos con Kiriko, la verdad. Tampoco me quiero acercar a ese espantapájaro. Ahí hay gente. No sé dónde se supone que tengo que ir. The little squirrel cowers beneath a leafy frond, peeping up. Please, please don't step on me. Perfecto. Pues voy a encontrar al padre de Kiriko. Estoy yendo al norte, así un poco a lo random, pero... Ojo. Guarda silente. Coño. Ojo, que son muy buenos, ¿Dónde ha salido esta armadura toda mi vida? Joder. Madre mía. ¿Tiene casi tanta armadura como yo ya? Vale. Punto de ruta, vale, muy bien. Esto me viene hasta bien. Ah, que está maldita. Ya decía yo. No, aplica silencio. Vale, no está maldita, pero es muy tocha, O sea, no sé qué... Puedo usar las habilidades de canalla, pero no puedo usar las habilidades... Esto no sé si me servirá para quitarlo. Lo puedo probar. Es muy tocho, tío.
¿Alguien por aquí? Ok. ¿Estoy escuchando un gallo o es Kiriko? Tiene que ser Kiriko. Ok. Que a lo mejor están en alguna granja por aquí, tío. Pero no me fío. Aquí, esto es una granja, ¿verdad? Un gallinero. Y varios pollos. What? Is that thing diseased? ¿Este es? Oh, I'd give up my wings for a respite from this pestilence. Solo es My enfermedad. feathers are molting. My wings can't carry me anymore. I feel so cold. All I can think about. It painstakingly attempts to flap its spindly wings, failing miserably. ¿Vas a probar un tratamiento? I doubt anything can remedy how terrible I... The bird ruffles its patchy coat of feathers, glaring at you with beady eyes. You're no healer. How dare you suggest such a thing? Besides, I'm far too valuable, a trophy animal to just be put... The bird's head droops miserably. All right. No es esta, parece, ¿no? Come on, I'm ready. Finished. Espérate, tío. Espérate. Envenenado. No. Fortalecer, bendecir o primeros auxilios. Come on, I'm ready. Yo te acabo de curar, compañero. Oh, how ¿Me va a hacer gastar un punto de fuente para curarte? Mira que sano te estás. ¿Ah, no? Espérate, esto no es. ¿What? Come on, I'm ready. ¿Por qué un pollo tiene armadura mágica? Ah, porque le he puesto el... Tío, con esto se cura, ¿verdad? Come on, I'm ready. Espérate. Oh, I'd give up my wings for a respite. My feathers are... It painstakingly attempts to flap its spindly wings, failing miserably. I doubt anything. The bird ruffles... You're no healer. How dare... You're nothing but a bloodthirsty wretch. I am a pride... Ajá. No entiendo. De todos modos, no quiero hacer nada. Hola, Mabel. Hola, Geraldine. Uy, uy, uy. El troll, vale. Hay varios puentes de troll, ¿eh? O sea, no os penséis que... Lo que quiero es buscar al padre de Kiriko para quitármelo de en medio. Sinceramente. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 El doble. El doble de armadura, tío. O más. ¿Pero esto qué es? Así yo también. Vámonos. ¿Listo? ¿Alguien aquí? ¿Qué Dios eso es?
Rivert. Tú serás el padre de Kiriko, ¿no? ¿Quién vive aquí? Here be witchery. Trespass not. Oh my gods, you're ugly. You turn milk green and a magister's red coat black. My mistress Alice might fancy you, though. She has a taste for the odd. If she ever makes the magisters with the red coats chase her into the woods, they'll be sorry. Ok. Vale. Vale, a veces se me olvida que este juego tiene una cosa que es que te marca las misiones, ¿vale? Y de hecho la veis aquí, ¿no? La tenemos marcada. Que cuando pasó lo del... Yo creo que con Seville puedo ir perfectamente así, ¿eh? O sea, pierdo muchas habilidades, pero... Es que compensa de una manera brutal, tío. Por aquí no es, ¿no? No. ¿Por dónde es? Punto de control de los paladines. Por aquí no puedo ir, no. A lo mejor me permiten pasar el punto de control. You're human, aren't you? But I bit some straw. It was shaped a little like you, but then it looked... The rabbit shakes it. No, I'm dizzy. Ok. Es otra pista. No es por aquí. Hombre de paja. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar por aquí? Look out, I see a trap nearby. ¿Qué pasa? I shall not mourn till war is done. Aquí nos dan más misiones, ¿eh? Ay, Dios. Me parece que va a costar, ¿no? They beat all those Voidwoken. I'm impressed. Hombre, por favor. Que sí, Kiriko. Que soy tu mamá. De hecho, quiero encontrar a tu papá. ¿What? Esto no parece muy normal. Lo voy a dejar ahí de momento. A ver. Ajá. Gallimago, perfecto. Behold. Behold. Soy un gallo mágico. What is this? Papa? Papa? Bien, acordarte en cada... ¿Eh? Con más la grande, aunque por desgracia haya fallecido. Marge! Oh, Marge, she was a good shot. I'll mourn her with my mourning. Go! The rooster looks his son over, first with one beady eye, then the other. He has my eyes. But I see nothing but the void lurking behind those pretty peepers. Kill him now or he will get... Kill us all later. Ok, aquí tenemos dos opciones. Que es o matarlo. Oh, esta pluma está muy... Here is a button. ¿Ya veis? Y se convierte en un montón de pollos diablos. Bueno, más bien de pollitos vacuos. Mira los que monos son. Mira los que monos son. No, en verdad no. Ok.
¿Tienen armadura? No, no, ninguno, ¿no? Los genios del vacuo. Hay más aquí atrás, ¿no? Hay un huevo de ellos. Vale. ¿Y Kiriko dónde está? No lo sé. Ay, por Dios. Gracias. Porque este imagino que es el que tiene más... 124, es que no tiene nada de... ¡Oh! Vámonos de aquí. Aléjate. ¡Oh, Dios! ¡Qué pesadilla! ¿Ese es el gallo? ¿Ha vuelto? No. Estructura élfica. No, si ya. Estructura élfica, ya lo sé. El pollito feo, ¿no? Archivo. Inventario de pollo. Ok, vale. ¿Puedo saquear? Morro de la fuente. Ok, ¿y estos dan algo o...? Perla oscura. ¿Cuántos hay? Nada. Ok, pues está bien, ¿eh? Que super dive. Me han dado bastante experiencia. Experiencia no, pero... ¿Cómo subéis? Ahora estos dos... No puedo. O sea, puedo si subo ahí con alguna habilidad, pero... Ya os digo yo que no va a pasar, ¿eh? No me apetece ponerme ahora aquí a hacer el tonto. Aquí tiene que haber un huevo, no sé. ¡No! The totem stares ahead. No. ¿Y qué hubiera pasado si... Han desaparecido muchos de los cuerpos por algún motivo, tío? Bueno, eso que me han dado, que creo que... Que creo que es un... No lo sé, la verdad. Es un orbe de la fuente. Es como una gema. Es como una runa, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Veis? Tengo dos ya. Y otorga cosas especiales. Lo que pasa es que en vez de otorgar bonificadores, otorga habilidades, ¿veis? ¿O no? Purificar heridas en masa. Uf, eso suena muy bien, ¿eh? Yo no puedo, ¿no? Puedo si me equipo yo esto. Tío, pero qué pedazo de escudo, ¿no? Necesito armaduras de nivel 12, tío. Armas y armaduras de... ¿Yo de qué nivel soy? Es que claro, es que yo soy nivel 10. Es que me han dado un... Sin quererlo, me han dado un pedazo de escudo, vamos. Además estaba por ahí. Lo encontró con lo de amuleto. Yo es que sinceramente... Voy a hablar con el pollo. Esto se ha quitado en medio. De verdad. Yo qué sé, mira, nos vamos a ir, ¿vale? Voy a volver a la plaza. Y en el próximo vídeo no sé qué haremos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.